السلام عليكم أعزائي متتبعي القناة. السلام عليكم أعزائي متتبعي القناة. رمضان مبارك سعيد. التلاميذ المقبلين على اجتياز بكالوريا أحرار، هذا واحد الامتحان ديال إلي تي فوا ان فيو كوبل أورو. غادي نقرأ عليكم لو تكست وتحاولوا تجاوبوا على الأسئلة ديال اللغة والفهم، وغادي نصحح إن شاء الله، نحط التصحيح ديالو في الحلقة المقبلة. Donc je vais lire. Le vieux continua d'écrire jusqu'à l'heure du déjeuner. Il rangea alors ses instruments de travail dans la niche murale. Et après avoir jeté un long coup d'œil à l'extérieur, il revint s'asseoir. Il était tout émoustillé, car cette rédaction l'avait ragaillardi. Son regard se porta sur les oranges. Il en pela une, qu'il dégusta pour mieux en apprécier la saveur. « Orange, fille du soleil, dit-il, tu es belle et nourrissante. Hercule a dû lutter à mort pour l'obtenir. J'en aurais fait de même si j'avais vécu en ce temps-là. Aujourd'hui, même un gueux peut te manger. Sans t'apprécier tellement, tu es devenue commune. Cette civilisation du ventre ne te vaut rien. » Ce mot d'esprit le fit rire. Le trouvant ainsi, sa vieille femme lui en demanda la cause. « Je parlais à l'orange, dit-il. Autrefois, un roi avait condamné un géant à lui rapporter des pommes d'or du jardin des Hespérides, qui se trouvait du côté de Tanger. Hercule, c'est le nom de ce héros, lutta pour en obtenir. Et l'on ne plaint, dit la légende. Or, ces pommes d'or n'étaient pas autre chose que des oranges. Tu vois, moi j'ai dit à l'orange que j'ai dégusté qu'après une belle histoire. Elle est devenue si commune que même un gueux en mange quand il veut. Un gueux d'ici ou d'ailleurs. C'est une belle histoire, mais il faut déjeuner. Ils s'installèrent autour de la grande table ronde. Le fumet du couscous aux jeunes pousses de navet était délicat. À son habitude, le vieux mangeait lentement avec une sorte d'application joyeuse qui indiquait combien il appréciait le mets. ندوزو دابا الأسئلة ديال الفهم واللغة اللي غادي تجاوبوا عليها إن شاء الله. Donc أول حاجة عندنا un tableau. Vous pouvez le constater. Donc هذا le tableau هذا تعطيوني الاسم ديال الكاتب l'auteur, titre de l'œuvre يعني العنوان ديال الرواية, le genre littéraire شنو هو النوع الأدبي, و le siècle يعني لو سياكل ديال فاش تصدرات هذه الرواية هذه, يعني لو سياكل ديال إصدار الرواية. Donc qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Vous allez présenter brièvement le vieux. غادي تقدموا le vieux يعني بوشعيب. بطبيعة الحال تعطيو عليه توصفوا بوشعيب في 2 لين ولا 3 لين. شكون هو بوشعيب, شنو كان تيدير, ايتترا ايتترا. غير للإشارة فقط, إلا لقيتو لو فيو لا بوشعيب في أي تكست, هذا دليل على أن الرواية اللي حطوا لكم أو اللي عندكم في الامتحان هي الرواية ديال Il était une fois un vieux couple heureux. هي موضوعة الامتحان بطبيعة الحال. Quelle est l'activité intellectuelle préférée du vieux? شنو هو النشاط الثقافي المفضل عند هاد الرجل العجوز بوشعيب؟ Le vieux valorise l'orange, يعني تعطي قيمة l'orange. Relevez 2 expressions qui le montrent. أعطيني 2 عبارات تدل على ذلك. Où Hercule est-il allé chercher les oranges? فين مشى Hercule يقلب على les oranges. 6. Hercule a dû lutter à mort pour l'obtenir. يعني Hercule كما تنقولوا صار حتى الموت باش يحصل على البرتقالة أو البرتقال. هذه سي une figure de style. مثلا ان شاء الله راه غادي نخصص حلقات لي فيغور دو ستيل.
بديت باول حلقه لا كومباريزون ان شاء الله، وغادي نضيف حلقات اخرى باش نطرق لي فيغور دو ستيل. اذا شمن فيغور دو ستيل هذه؟ ايدونتيفي لا فيغور دو ستيل. كيل اون اي لي في ريشيرشي؟ شنو هو لي في ريشيرشي؟ يعني شنو بغا يوصل منها الكاتب؟ تأثير على القراء بطبيعة الحال. 7. Relevez 4 mots appartenant au champ lexical de l'alimentation. 4 الكلمات تدل على الحقل الدلالي ديال التغذية. 8. Et l'on peut là, c'est-à-dire éplucha, قشر, dégusta, تذوق, pour mieux en apprécier la saveur. باش كما تنقولوا باش يستمتع بالنكهة ديال الليمون. قالك de quelle sensation s'agit-il dans la phrase suivante؟ عن أي حاسة يتعلق الأمر؟ أي حاسة يتعلق الأمر؟ بعد الحال هما الحواس الخمس، ولكن خصكم تجاوبوا بلا سونساسيون. تقدر تكون تاكتيل، تقدر تكون غوستاتيف، تقدر تكون اولفاكتيف، تقدر تكون نورمالمون auditif, etc., etc. De quelle sensation s'agit-il dans la phrase suivante? 9. Qu'est-ce que le texte nous apprend sur le personnage du vieux؟ يعني هاد التكست هذا يعني شنو الحاجة اللي تعطينا على لو vieux؟ يعني شنو لانفورماسيون اللي تعطينا على لو vieux؟ يعني تعريف ديال لو vieux هنا، يعني لو vieux شكون هو هاد لو vieux اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك في الكيستيون الثانية بطبيعة الحال خصكم تعطيو يعني شكون هو لو vieux بصفة عامة، وهنا بطبيعة الحال بصفة خاصة. 10. Transformer la phrase suivante au discours indirect. غنحولوا هاد لا فراز هادي من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت. ممكن يتحطوا هاد الأسئلة هادو. بوشعيب dit à l'orange: Tu es belle et nourrissante. Hercule a dû lutter à mort pour l'obtenir. Bouchaïb, très bien. Donc Bouchaïb a dit à l'orange: قال l'orange, tu es belle et nourrissante. Hercule a dû lutter à mort pour l'obtenir. وأخيرا هذا سؤال بطبيعة الحال كيسيون 10 هي سؤال إضافي فقط، أما الأسئلة راه كاينين غير 10. 11. La tonalité de ce texte est plutôt lyrique, tragique, épique, lyrique et épique. يعني lyrique شاعرية، tragique مأساوية، épique ملحمية، أو لا شاعرية وملحمية، lyrique et épique. ملحمية تتكون فيها البطولة، فيها شي بطل اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك مازال غادي نخصص ان شاء الله دروس ديال لي طوناليتي ولا لي ريجستر دو لونغ، عفوا ديال لي ريجستر ليتيرير. نعم، دونك غادي نخصص دروس اخرى ديال لي ريجستر ليتيرير، لي طوناليتي، ديال لي فيغور دو ستيل ان شاء الله، ديال ديسكور ديريكت و انديريكت. دونك بزاف ديال الدروس اللغويه. ما تنساوش الله يخليكم تابوناو في لاشين، تلايكيو لاشين الا بغيتو بطبيعه الحال، لايك ولا ديسلايك، كلشي نورمالمون تعبر على الراي ديالو بطبيعه الحال. ونتمنى تخدموا هذا الامتحان ان شاء الله، وغادي نحط لكم التصحيح في الحلقه المقبله. دونك او ريفوار، على بروشين.